Hello guys, magsisimula naman tayo guys magawa ng bintana guys at saka pinto. Mamaya gagawin ko muna guys ang ginagawa ko. Acrylic lang to guys, acrylic. Ginagamitan ko lang tayo guys, yan. Yan, dalawang ano yan guys. Dalawang bintana yan. Gagawin ko dalawang bintana. So yun guys. Yan. Mamaya guys papakita ko sa inyo kung natapos na. Yan na guys. Ito na yan guys. Yan. Ito na yan guys yung bintana guys. Thank you guys for watching. Thank you.